थानिंगै थानसानि जबा खायतानि samung sitra tangnai rok bai butharjaknai surma bidansabha achuktheni langma chokjak takhuk pronojit sutra namoni nukhungo phasalo sogoi lekha TWF TF tai tipramo thani adogrok pronojit nomosutroni nogo thangai bini nukhungni lukurokno khakchangma yafar lekha TWF ni bukuksong langma chojak pronojit sutra nomoni logi songmaibo koksawoi kha methebai rimani mangpili kase phekya chini koktumawo thansani bagai joba khaina thangtaniwo samung sitra tangnarok bai butharjakmani patimungo kha khamlaijak surma bidansabha achukthani bising khobjaknai tiprang mothani joto lukurok yang langma chojak pronojit sutra nomoni logisong kha ruwaijak khorang bai saka bini logisongno buthanai rokno krak majrari nangthung haste naimethang bedaikhani phasalo Agartala ni simi TWF ni bukuksung thangai pronojit sutra nomoni nukhungni lukurok bai malaima logi chuba mungni yak phologi rimani mangpilibo kasai phekya chini koktumawo constituency o borok sokaimani chini i durdosha somoyo chini jora hamyawo borok tabuk phaiya khonai kono jora khama bagai jung balai khana hambai maruo amotui khaino jung sara tripura rajyo no khorokchani bagai jung bachalainai thanglainai himlainai tai jung amotui khaina chini samung na jung phunuk lainai hinai angbarma hambaisimi yakpharo tai pronojit nomosutroni bo je jung sungcharo klangoi thangka haifano bo kathang tongnai chini khawo sungcharni jotoni sakao kathang tongnai tai bo tini ora butharjaka hanai chung durbol ungya pronojit nomosutra thika hinkai hajar pronojit nomosutra taiba achai phainai kini koekdin khakang khaimangkha chini kipra mothani chini khankrak oba haike bukharjaka chini biroge party bai phir no jokon gani ka party khayo but why tangi oba hai violence khainanang oba hai violence khaimani bisingo changni jengo oba no fungo that we are uneducated borok jang jokon party hamgo jokon no rights tongo constitution jokon no rights tongo jani ka party khainani jani je jem fuke khlainani aro kebo no book tok khlainani kebo ni langma sasungani oba hai to kuno rights khajak kare ngebini tini bahai magra eba bahai birimang mangi bukini bihik sagak khogak tamu yakari bukini hayungo yakari klanga nangka dofani samung khaya thangkani bingi omoga magra khabungo bergnai o birimang tammi bagai ang khangaka just miawang khangawai miawang ang phaingani chai tokha haipang phaimang le ka kebeng mong tongwa bai haipang tini holti khar thange ngai singai hini ang ma phaimani nge obuni bisinga analogi ka phaika chini khanchwang ni adong je chini bagam ganang sibanjoli ga bagma obuni yaglo tongo chini kaigai bisini chini onika ga bagma obuni yaglo tongo chini TF ni general secretary chini bagam ganang khanja ga bagma obuni yaglo tongo ke khoksa minglogi ni no TF ni obuni yaglo tongo chini o am kaini balai keng dofani samung khai tongnai kulyani simike tabu khaga ba dofamong klagi samung khak thari khai tongo balai keng bogam ganang chini bogam ganang sak meri ga bogma tamro wansu ka taboro dai mekai tapus kan wan khop mangi ko ani balai no ko wan khum gak dofani samung khai khang singai dofani samung khai ke khawake bkhang mong mangkha phan mangkha hingga obani yaglo bukangwa ang phaingai bongi no khonga ngai phaingai ani bakhake je chuk mani ang bong chuba phaingai tamni himale ang ani fitli khak kalai ro ke ani sa okra chakra ma phani khoman ani takhu bukhu pe jok maro tikin khongno ani yaglo mai obang bong ngang ko ka kanga mu khongo ka khang ko fu ko som hingawe phagi jok no khaimano ko thaisa we ko khama jang ngami mano thop ka tibe tizlang ungo hangkai jok ko ti prasa thangsa ungai jang chini hano obo chini kha son chini wai khani jang khakla boi jang ke khori manglag diba mano bahai ke man jok ko ti prasa thangsa ungkhang ke haini bagan o kok tuma thomngai chini media kok tumi bisingkang obong kok ka kanga musungo jok ko ti prasa thangsa ungbai sidi no wangshungani jora ungkha nogoi tongo sal holding kai dia daily no bukhalgago web khaigago oba haike ching hawak tongnani ngania ching ha se ne ching tangi bukhaljak nangang ching ha se ne tangi ching administration power ching yago kre
অবনি বাগে আনলো করে আমার খানা মুখনো মান খুঁবাই সিদি যখন Lakana ojarawo chini kokti para midiano hambairiwo narongni bisingtei tungchini ora tamni bagi ma phaiga hangkai narongni bisingtei prejang na ingthung saklai mungtong jang ingthung taching jeta sungtini message riklang o message kokno ba narongni bisingtei no prejak tungtini ojarawo ani media takno hambairiwo sungtini ora phai shop phaika chini borongna jep chini naisha bini chaito ma bai tang bini chaito ma hin sama hanga hঠাৎ করে কাইসা emergency phone খাইমানি বাগে आंनि जिबो खाना जाखाबनो फाइमेया चिनि नाइसा साइरमानि बागे लेखनो प्रोग्राम कतरिया जेता चिनि बागे दफानि बागे जे लामा चलांमानि बनो बसं काइसा नानि बान्ता हने तिनि ओ जागाव मा फाइका मोहंकाय 46 शर्मा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक चिनि प्रशान्त नमशूद्रनि नग प्रणजित सूत्रधर मा फाइलेका अबनो आं अबनो हाथाय दफा जारा हामजागि तंनाय ताकुक संना आं मेसेज रिनानि मुसुङो अम कुनु गणतन्त्र हाइरो आं नुजाग्लिया आव हामजां मा जाने जाने तंलायो हाइपनो हानि दफाना हामजागि फाइनानि बिसिङाव अब हाके केबें लायै बो थानाय ताकुक संना आं बलायखनो सेलोंमा सिसा हने वानचुगो ताङै सेलोंमा सिनचानि वानचुगा हंकाय साइमानो बरक अशोक बसर मान थाइनि अधिकारनो सानानि थांतानि बन्चित खाइजगै तङै बरक दिनि अ जागाव बुबागारानि जे नाहार मुना हामजागै फाइमा जागाव जारा बनो केबेंगि बोथानाय ताकुक संनो आं अबनो पकसानो मुसुङो जों बाजार थांचा जाना नांगौ बाजार लामा तंसा खामलायनो नांगौ अ जागाव जों काइसा पार्टिनो हाइरनो तरजाग लायो जों जानि पार्टिनो तरजागै बरमनि लांमानो सासनाय ताकुक संनो आं अबनो मेसेज कायो अब हाइ जागाव जों थांलायावै फाइदे जों बुबागारानि सानमुं ताइ बुबागारानि नाहारमुं ताइ बुबागारानि आइडियोलजिनो जारा ताबुबा हामजागै तंनाय ग्रेटर ट्रिपालनो जदि जाजागै तंनाय काइ जों अब बोथालायावै जतना फाइदे थानचानि मारियो खाइसि जों जबाबो नखलाइसिन हने आं मेसेज रिउ तामनि बागै हिंकाय जों दिनेर पर दिन नुगै दङ गोबां मा जागारक दिनि सानानि नांगौ सायापनो अजरावो सानानि नांगौ उन्नयन ओंखा हाइरिका अबरिका हने सामानि जागावनो चिनि अ ताकु प्रान्चलांखा आव एक समय ब 10 बिनि बिहिक 10323 जनाव ब काइसे सेबो खाइतंमनि दिनि अ जागाव बिनि केबो मुंगै दिनि मान्यां थांगा आ जागा मान्यानि बिसिंते तै सब बुबागारानो तिनि लगेरिनानो फाइमा जागासे आरो तिनि अब हाइकायै सुलुइ तगै बोथारि मानुंगांगाय बा तामनाबो गणतन्त्र ज अब चल गणतन्त्र अबके सर्वनाश गणतन्त्र बीजेपी र सर्वनाश गणतन्त्र से खाइतंसु अ जागाव फाइदि ताकुकताय बुकुक सगं जों केबिं यावै अ जागाव जों नाहार यामै सिनि बुबागारानि ग्रेटर ट्रिपल नाहार मुं जागाव थानचानि मारिव फाइबे सिदिनिसे आं लुकुनि ताकुकतानि बाइकता मारि किचों सोनो आं कसानि मुसुङो दिनै परतों जों अब हाइरग जों जाल तंयाव अम हंगाय निनि आनि हामनानि बागैया अम हंगाय निनि आनि हाव कलक लाइना पालासे लाइसो गणतन्त्र कुनु राय करिखा बनि बागैनो तिनि जेकुनु बरक सुलै बोथार सिबा कुनु जों जास्टिक मालिया अ जास्टिक सानानि थांगा हंगाय जों तेबे तला खगलाय जागो बनि बागैनो सारा त्रिपुरा राज्यव बोरि फान बाचा जाग बोरि रंनि सबाव बाचा जाग बोरि सबाव जारा ताबुबो केबेंगि तंनाय ताकुक संनो नरकटा केबेंदि फाइदि नरबो सोंबाय थानचानि मारिव खाय चिनि बोरि रंनि चबानि फाननो ताइ गेटा टेबलनि सानमुंनि चबाव लगेरिवान हुने आनि जत एलाकार बासिनि आनि बोरि बुकुक संनो आं কক कसारो बारा কক शालिया अरण्य যত্ন হামবাই আজ যে 46 আমাদের যে ভাগ্য মহারাজার নেতৃত্বে যে TWF আমাদের সেন্ট্রাল থেকে আগত যে প্রণজিৎ নমশূদ্রের যে বাড়িতে এসে ওনাদেরকে খোঁজ খবর নিয়ে যে ওনাদের যে একটা শান্তি যে আমরা দিতে পেরেছি TWF থেকে আমি TWF যারা সেন্ট্রাল ব্লকে ওনাদেরকে আমি আমার পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমার আন্তরিক ভালোবাসা থেকে আমি ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাতে আমরা এইভাবে আমাদের যে কর্মীগুলা তাদের বাড়িতে আমরা এইভাবে আশা বিশ্বাস রেখে আমরা সকলকে এইভাবেই মন জয় করে আমাদের যে দাবি 2023 নির্বাচনে আমরা জয়যুক্ত হতে পারবো এটুকুই বলে আমার কথা শেষ করলাম। তো ত্রিপুরা মাতার লেগে তো কাজ করতেছে চাইছে ত্রিপুরা মাতা করতে যাতে ত্রিপুরা মাতা আইয়ে মানে ত্রিপুরা মাতা আইতো ত্রিপুরা মাতার লেগে খুব আপ্রাণ চেষ্টা করে মানে দিন রাত এক করে কাজ করছে ত্রিপুরা মাতা আইতে। আমার মেয়ে 3জন আছে তারা তো পড়াশোনা করব
তার ইচ্ছা পড়াশোনা করতো, তার বাবারও ইচ্ছা আসলে পড়াশোনা করতো। তারা যাতে পড়াশোনা করতে পারে, তার পড়াশোনা যাতে আমি চালাই যেতে পারি, এমন একটা কিছু করতো আর কি। আমি বউবাগরার কাছে এটাই আমার অনুরোধ থাকবো, যাতে আমি তার পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারি, ভবিষ্যতে যাতে তার পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয় আর কি। বললো চাকরিও নাই, আজকে আমার যে বড় সম্পদ আসতো তাও আমি হারাইলেছি। এখন আমি আর কিতা কম, এটা তো আর কোয়ার কিচ্ছু বাসা নাই।